La grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de se retrouver ce dimanche matin tous ensemble pour célébrer ce culte de Pâques. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as fait ton sacrifice sur la croix. Ton sang a coulé pour nous, Seigneur, et nous a pardonné de nos péchés, Seigneur. Et nous voulons nous souvenir en ce jour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, Seigneur, et nous voulons vraiment te rendre grâce en ce dimanche matin. Nous voulons chanter tes louanges, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous mettre au pied de ta croix, Seigneur, et te dire que nous t'aimons, Seigneur. Bénis tous tes enfants à travers le monde, Seigneur. Merci pour ces instants que nous allons passer. Merci pour le message que tu mettras aussi sur notre cœur aujourd'hui, Seigneur Jésus. Amen. Nous commencerons notre culte en chantant au cantique 93. Il vit notre roi de gloire, il a détruit sans effort la puissance de la mort. Voilà des paroles qui nous encouragent ce matin, malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui, de voir que le Seigneur Jésus pense à chacun d'entre nous, qu'il nous garde et qu'il nous aide. Nous aurons maintenant le moment de louange. J'aimerais lire avec vous un passage dans Romains, chapitre 9, des versets 31 à 39. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, je sais
que Jésus est ressuscité, mais surtout qu'il est vivant à la droite de Dieu et qu'il agit dans nos vies. Vous pouvez vous mettre debout pour ce moment de louange. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur,
et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'était le premier jour de la semaine, le matin. Des femmes, dont Marie de Magdala, vont au tombeau. C'est le début d'une folle journée. Ces femmes venaient pour, quelque part, honorer la mémoire de Jésus, exprimer leur affection, tenter de faire vivre encore peut-être les souvenirs qu'ils avaient de tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Il ne restait plus rien, il ne restait plus que le corps. Mais voilà que le corps aussi a disparu, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien, plus aucune espérance pour ces femmes, comme pour les disciples d'ailleurs. Marie, ce jour-là, va courir vers ses disciples et pour dire aux disciples, on a enlevé le corps de Jésus, on ne sait plus où ils l'ont mis. Les disciples reviennent en courant, c'est Pierre et Jean qui viennent, qui courent. Ils arrivent, ils regardent, ils voient la même chose. Il est dit que Jean voit et croit, mais on ne sait pas très bien ce qu'il croit à ce moment-là. Car aussi bien Pierre que Jean retournent chez eux, sans trop savoir que penser. Et puis il n'y a que Marie, toute seule, qui reste là. Elle reste là parce qu'elle n'a rien d'autre à faire peut-être, ou parce qu'elle insiste, elle veut voir quelque chose. Elle a envie de voir quelque chose. Mais elle n'a plus aucune espérance. Comment trouver l'espérance lorsqu'il n'y en a plus? Lorsqu'il nous semble que tout est fini. Le texte de ce jour nous invite à méditer sur cette pensée. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Marie pleure parce qu'elle ne voit plus, même pas le corps de Jésus. Probablement qu'elle pense à ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Peut-être qu'elle repasse dans sa mémoire tout ce qu'elle a vécu avec Jésus. Les évangiles de Luc et de Marc nous disent que Jésus avait chassé 7 démons de Marie. Et certainement qu'elle devait penser à tout cela et se dire, mais maintenant tout est fini. Alors qu'elle pleure, des anges lui demandent, mais pourquoi pleures-tu? Elle le dit, pourquoi? C'est ça, c'est pour cela qu'elle pleure. Parce qu'elle a perdu. Elle a perdu toute espérance. Marie, il me semble, représente ici le désespoir d'un monde sans Dieu. Le désespoir d'un monde sans Dieu qui ne sait plus et qui ne peut plus espérer, qui a perdu tous ses repères. Un monde qui a même de la peine aujourd'hui à trouver de l'espérance dans toutes les promesses que, aujourd'hui, les dirigeants de ce monde essaient de leur donner. Un monde qui n'a même plus d'espérance dans toutes les promesses que les
candidats aux élections présidentielles en France peuvent encore faire. Plus d'espérance. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et c'est à ce moment que Jésus vient. Il est là devant elle, mais elle ne le reconnaît pas. Elle croit que c'est le jardinier. Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. On voit que là encore, malgré tout, Marie persiste. Elle n'a qu'une seule idée en tête. Elle n'a pas d'idée de résurrection. Elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est trouver le corps de Jésus pour pouvoir quelque part, avec ces parfums qu'elle a amenés, pour pouvoir embaumer son corps. C'est tout ce qu'elle souhaite faire, un geste encore, un rite, quelque chose qui est important pour elle. Mais elle ne pense pas à la résurrection. Et alors qu'elle se lamente, Jésus est là, mais elle ne le reconnaît pas. Il me semble que Marie, ici, représente le chrétien. Le chrétien qui se lamente sans cesse, ou le chrétien qui se lamente sur son passé, ou le chrétien qui vit sa vie chrétienne sans réaliser que Jésus est vivant. Le chrétien, finalement, qui peut accomplir des tas de rites qui ont toute leur place, bien entendu, dans la vie chrétienne, mais Jésus n'est pas vivant. On peut lire sa Bible, on peut prier, on peut venir à l'église, on peut aller, venir, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut même servir, on peut donner. Mais si Jésus n'est pas vivant, on est comme Marie. On cherche à faire quelque chose, mais quelque chose qui n'a plus de sens. C'est triste. Marie. Jésus appelle Marie. Et c'est à ce moment-là qu'elle le reconnaît, à sa voix. Et alors c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie qu'elle s'écrie « Rabouni, maître ». Et l'évangéliste n'a pas osé enlever de son expression, tellement l'émotion est forte, n'a pas osé enlever le terme en hébreu, nous dit le texte. Parce qu'elle a une profonde émotion quand elle reconnaît Jésus vivant. C'est extraordinaire de réaliser que Jésus est vivant. Et en quelques secondes, voilà que tout va changer pour Marie. Jésus est vivant. Il est ressuscité, c'est extraordinaire. Marie espère à nouveau. Elle espère pour son avenir. Elle espère que tout va redevenir comme avant. Mais voilà que Jésus lui dit non. Non, dit Jésus, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Les commentateurs sont assez partagés sur cette parole de Jésus. Mais il semble qu'ici et ailleurs, Jésus ait voulu montrer à Marie et aux disciples qu'à partir de là, plus rien ne serait comme avant. C'est comme si Jésus disait à Marie, non, Marie, ne me touche pas. Non, Marie, on ne va pas recommencer comme avant. Je ne vais pas recommencer à vivre avec vous, on ne va pas recommencer. Non, c'est fini. Tout le passé, c'est fini. C'est une nouvelle page qui s'ouvre maintenant. Maintenant, je ne vais plus être avec vous de la même façon. Maintenant, et à partir de la résurrection, Jésus ne sera plus comme en ce temps-là, seulement en Palestine, seulement pour cette génération. À partir de là, Jésus sera présent dans le monde entier et dans tous les siècles et dans tous les cœurs qui voudront bien l'accueillir. C'est Jésus qui l'avait dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit. »
Désormais, Marie, c'est autrement que nous allons continuer ensemble. Va trouver mes frères et dis-leur cette vérité. C'est l'apôtre Paul qui, parlant de la présence de Christ en nous, dira que Christ en nous est l'espérance de la gloire. C'est une nouvelle espérance. Et c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin à travers ces textes que nous avons lus, cette journée de Pâques, de la résurrection. Le Seigneur nous appelle aussi à nous à réaliser qu'il est vivant. Et non seulement à l'accueillir dans nos cœurs, non seulement à le vivre dans nos cœurs, mais aussi à le dire autour de nous. Avec Jésus vivant dans nos cœurs, tout est possible. Tout est à nouveau possible. Parce qu'il est vivant. Croire à la résurrection, ce n'est pas seulement venir à l'église, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement prier. Croire dans la résurrection de Jésus, c'est entrer avec lui dans une nouvelle relation vivante par son esprit. C'est entrer dans une relation nouvelle et dans une espérance nouvelle qui dépasse tout et qui surpasse tout. Dans une espérance nouvelle qui va surpasser même la mort. C'est ça, croire que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. C'est ça, la fête de Pâques. Oui, c'est la fête. J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Ma prière ce matin, c'est que celui qui est vivant remplisse nos cœurs à chacun de son esprit. Qu'il remplisse à chacun nos cœurs de cette belle espérance qui surpasse toute chose. Et que nous n'hésitions pas, comme Marie, à le dire autour de nous, afin que d'autres aussi puissent croire et être sauvés. Trouve aussi cette belle espérance dans la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous allons poursuivre par quelques mots en arménien aussi. Bidisharunagenk hayerenov. Եվ Միդիգարտան կանիմը համարներ Հովաննու ավետարանին մեջ 20-րդ գլուխ 11-րդ համարին։ Բայց Մարիամ քերեզմանին դուրսը գայներ էր եւ գուլար, ու երբ գուլար թեպի քերեզմանը ձորեցավ նայելու, դեսավ երկու հրեշտակներ ջերմակ հանդերձներով, որ նստեր էին ուր Հիսուսի մարմինը թրված էր, մեկը գլխուն գողմը ու մյուսը ոտքին գողմը։ Անոնք իրենսին ով գին, ինչու գուլաս, ըսավ անոնց, անորամար, որ իմ դերս քեզմանեն վերցուցին, ու չեմ գիտեր ուր թրին զանիգա։ Երբ ասիգա ըսավ, յեդին տարցավ և դեսավ Հիսուսը, որ գայներ էր, ու չեր գիտեր թե Հիսուսն է։ Հիսուս անոր ըսավ, ով գին, ինչու գուլաս, ով գպնրես։ Ինք գարձելով, թե անիգա բարդիզբանն է, ըսավ անոր, դեր, եթե տուն վերցուցիր զանիգա, ըսե ինձի, ուր տրիր զանիգա, որբեսի ես զանիգա առնեմ։ Հիսուս ըսավ անոր, Մարիամ,
անալտարցավ ու եբրայեցերեն անորսավ ռապունի, որ վարտաբեդ ըսել է։ Հիսուսը սավանոր ինձի մի տպչիր, բասնզի տեր հորս քով երած չեմ, հաբակնա եղբայրներուս և ըսե անոնց, ես գելեմ իմ հորս քով ու ծեր հորը քով և իմ աստուծույց քով ու ծեր աստուծույն քով։ Մարիամ Մաղդաղենացին գնաց ու աշակերտներուն պատմեց, թե ինք դերը տեսավ և թե անիգա այս բաները իրեն ըսավ։ Ով գին, ինչու գուլաս։ Ինչու Մարիամ գուլա այն օրը, երբ քերեզմանը գերտա։ Որովհետև Մարիամ եկած է քերեզման խունգերով, որպեսզի Հիսուսի մարմինը նորեն ուծե։ Մարիամ հոս կներկայացնե այն աշխարհը, որոնք առանց Հիսուսի կբնակի կամ կմտածի, թե Հիսուս դակավին մեռած է և կպապակի բան մնել իրեն համար։ Մարիամ կներկայացնե այս աշխարհը, որ առանց հույսի գաբրի և գուլա, որովհետև այլ հույս չունի, քանի որ ոչ միայն Հիսուսը մեռած է իրեն համար, հապա նաև իր մարմինն ալ չկա։ Ով գին, ինչու գլաս, գսե ռեշտակները։ Եվ երկրորդ անգամ Հիսուս գսե իրեն, ինչու գուլաս, ով գպնրես։ Անգը գարձե թե բարդիզբանն է։ Եվ ունալ գտեսնենք, որ Մարիամ միայն մեկ միտք ունի, մեկ բան ունի իր մտքին մեջ, գուզե մարմինը ունենալ, որպեսզի մարմինը օձե, գուզե մեռած մարմինը ունենալ։ Ան կներկայացնե բոլոր հավատացյալները, որոնք շատ անգամ գաբրին այնպես, որ Հիսուսը մեռած է։ Գպապակին բան մնել իրեն համար։ Կներկայացնե այն բոլոր հավատացյալները, որոնք տերևս Աստծո խոսքը կգարտան, տերևս եկեղեցին գերտան, տերևս խունգեր կմատուցանեն, նվերներ կուտան, սակայն առանց կյանքի, ինչ ողբալի դիրք մնե։ Մարիամ հոն էր, որ երբեմն մենք ալ հոնենք, երբ որ գմորնանք, որ Հիսուս մերեններեն հարություն արած է։ Վերջացնելով Հիսուս գանչե իրեն Մարիամ և այն ադեն գլսե իր ցայնը և գջանշնա իրեն։ Եվ ոսալ գզարմանանք, որ հուրահոտենեն գերտա և Հիսուսի կով գերտա և Հիսուս գսե ոչ, ինձի մի տպշիր։ Ինչ ուզել գսե Հիսուս իրեն։ Այդնի է, որ Հիսուս գուզե ըսել իրեն և նաև աշակերտներուն և մեզի, թե այն օրը և այն օրվանի սկսյալ ամեն ինչ դարբեր պիտի ըլլա։ Մարիամ տերևս կսպասեր, որ նորեն պիտի շարունակեր կյանք ապրիլ Հիսուսի հետ, երթալ գալ, հրաշքներ տեսնել։ Հիսուս գսե ոչ, ասի վերջացավ իմա։ Ես գադարեցի, ամեն ինչ գադարեցավ խաչին վրա։ Հիմա դարբեր պիտի ըլլա մեր հարաբերությունը հոգիով պիտի ըլլա։ Հիմա ես ոչ միայն հոս պիտի ըլլամ, ապա ամբողջ աշխարհի մեջ պիտի ըլլամ։ Եվ բոլոր դարերու մեջ, բոլոր սերունդներուն համար ես իրենց հետ պիտի ըլլամ։ Հոն է դարբերությունը։
Եվ ոնե որ Մարիամ գահսկնա եւ գուրախանա եւ գերտա աշակերտներուն եւ գսե դերը դեսա եւ ինձ յոսավ դերը դա որ մենք ալ իբր հավատացյալներ մերած մարմին չփնտրենք մերած Հիսուսը չփնտրենք մերած Հիսուսը չբաշխենք ապա ողջ գենտանի Հիսուսը մեր սրդերուն մեջ Սուրբ Ոգիով ապրի եւ հայտնի ըլլա եւ նաեւ ըսենք ուրիշներուն որովհետեւ ուրիշներալ աբաշխարեն եւ բրգովին եւ ջանշնան այս հրաշալի հույսը որ մահեն անտին հույս կունենա Քրիստոս հարյավի մերելոց օրհնյալ է արությունը Քրիստոսի Ամեն Վարյալ մոլորության մեջ մնանք եւ մտածենք այն խոսքերուն. Je vous invite à rester un instant dans le recueillement et dans la méditation de ces paroles, à entendre la voix du Seigneur, peut-être ce qu'il nous dit ce matin. Quelle est ma foi? Je vous invite à vous lever pour prier ensemble votre Kigainin Karot Kiamash. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin tout particulièrement pour la résurrection de notre Seigneur. Seigneur, tu es vivant au siècle des siècles. Tu es celui qui veut entrer avec nous dans une relation nouvelle par ton esprit, une relation vivante, une relation quotidienne, pleine d'espérance. Une espérance qui espère même contre toute espérance. Une espérance qui espère même au-delà de la mort. Je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu éclaires chacun d'entre nous et que tu nous accordes la grâce de vivre dans une relation vivante avec toi et non pas dans une simple tradition. Je te demande cela en ton nom. Երկնավոր արիքեզի պարգուդանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության համար եւ պարգուդանք ով Տեր, որ այսօր մեզի ալ գանչես տուն, որբեսի
քեզի հետ գենտանի հարաբերություն ունենանք քո Սուրբ Ոգիիդ միջոցով։ Աղոթքս խնդրան կնի ով դեր որ մեր բոլորին սրտերը տուն լեցնես քո հոգիովդ, որովհետեւ մեր հավատքը, որովհետեւ մեր կյանքը չլա միայն ավանդությունը, ապա նաև գենտանի հարաբերությունը քեզի հետ եւ շնորհիվ որ դարածենք այս բարի լուրը, որ տուն հավիդյանս հավիդենից գենտանի ես Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Dans Job 19, 25, il est écrit « Je sais que celui qui me rachète est vivant. Voici donc mon repos, mon assurance, le secret de ma joie et de ma victoire face aux attaques, aux accusations et au regard des gens. Oui, l'Éternel est vivant et pour cela, nous sommes plus que vainqueurs. » On peut se mettre debout pour ce moment de louange. Jesús,
la mort a perdu sa force, et c'est comme ça qu'on est libre en Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais maintenant appeler la chorale et les enfants de l'école du dimanche. Voilà, je vous invite à vous lever pour terminer par la prière de notre Père. Nous dirons cette prière en français, puis nous la chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. See
Ima merder Jesus Christos ishenorke, astuzo an hunsere, yev surpok voin hagortutiuna, meramen megun hedolla, hima yev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé,